خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو نيني ألو تعالى كان نبي مبلبل دو كفوني مسا ألو تعالى كدن بلبل من سوادي كافوكوالي ألو تعالى منيو من موسى عليه السلام ألو تعالى يا چيكتا فرونا ممني ألو تعالى صنا أمنا بسوني لنينما يا ني ألو تعالى كدن بلبل موسى عليه السلام ani alaw taala jugu belebele firaun ama ñini an faw fe lamininkelaw fe an yan ka lamini kulo di an ka kurana kalana belebele ma min ye a sheikh khalidul jalil a bena nin sura kala an be taana tafsiri ye dɔɔni dɔɔni ka da kan kurana ka di a fɔbaga ɲumanw da kurana ka di a fɔbaga ɲumanw da n'o y'a fɔ ko ɲuman na i farimasiw be du i kan i dusukun be yɛrɛrɛ amena anga koromago che diye ñini ay seni sura kalana ametana tafsiri dondoni Allah taala sona suratu Taha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Taha mufassirnaw ko anye ni sura belebele damnana koro chaman fola me amman waso do koro jumana nunu ye kuma kan ye Allah taala de ba koro don Allah le ba la nyinin don note Taha dogo ko Allah taala kame cidem belebele Muhammadu lema ko ni fana e kera to do me alhamdulillah donin kalaw adama do mo ka eforu de ke note qur'ana koro yere yere Allah le ba yere yere don o koson mufassirina chama no selani aya su nyonama o besin ka fo ko ni aya o minu be bla qur'ana sura o damnana ni harfu tige nudo Allah taala de benin korolo neni aw fana anya di alama ala de ba korolo kada kan kudo ni masali Allah taala ni bela ka fo ni men neni e ka loni ka desele yara alama loni di adama do ma fo fitini me yara fana di la adama do ma loni na masinunu Taha ni Allah taala le benin korolo Allah taala bana kodi korona mi me amboloni
kwama ni Qur'anan laji ala karakan sallallahu alayhi wa sallam amma ciden bla kana Muhammadu ma ka ala kara kunambuya. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé le Saint-Coran pour faire du mal à son prophète. Ka ala kara bla kunambuya bonda kono ka torya la se Muhammadu ma la. Allah ta'ala ko amma kuma kan di Muhammadu ma ka kama torya. Qur'an yɛrɛ lajigila biti min kama Allah ta'ala bɛ n'o ko fɔ an ye. Allah ta'ala ko ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ne Allah ta'ala ma Qur'an lajigi e Muhammadu kan litashqa ka kima kunambuya fenye, ka kima toroya fenye, ka kima fenye, fɛn min ka jigili ka tediya ye. Muna Allah ta'ala ye Qur'an lajigi ala kɛra kan Allah bɛ na o ko fɔ an ye. Allah ta'ala ye Qur'an laji ala karakani sallallahu alaihi wasallam illa tadhkiratan liman yakhsha. Ka Qur'an ke kawandili fenye, ka ke hakili laji fenye, mawiye mamunu keti kluma jola Qur'an la kasla Allah ta'ala nye. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Saint-Coran, non seulement pour que nous méditons la parole de Dieu, pour que en méditant la parole de Dieu, on puisse avoir la crainte de Dieu. Qur'an laji la kumi nkoson ala be kan ko defoni. Amma ke komi ayeni laji aka ciden kan ka kama toroya ye ka kama gbaloye ka kama kunamboya ye aye Qur'an laji ka ke tasili fende ka ke hakili soro fende ka ke wajibili le mawye mamunu ba lame ko yere nafala ka kla kaslan Allah ta'ala nya ja Qur'an laji la Allah ta'ala bulu biti min kama o de kaslan ala nya ka Allah ta'ala kan nyamare ka kan la bara. Amado kisa la folo mais Allah ta'ala be fe ka aka jon baro le folo Qur'an la tanzilan Qur'an kala jigi fenye ka bo jon yoro Allah ta'ala yoro tanzilan ala masinka be la jigi nyon fe de tanzilan Allah ta'ala ye Qur'an aya la jigi nyon ko abe sinka la jigi karunata aw ye glomin dabla karu mi mena tugola aw ya ma bodolola abe ban la fana abe sinka haramu gbere la jigi aye Qur'an la jigi doni sammu ani sabakono aka jon ka kuntigi ka muna fɛn min jigitɔ kan ale yɛrɛ ye sa famiyala ka dugusigi ka tila fana ka ɲini a mantonw fɛ aw ye nin dabila aw ye nin latanga. C'est un grand secret. Quand nous regardons le Saint-Coran, le Coran contient 114 sourates. À l'époque, les Mekwa, ils étaient tellement à l'aise. Mendia ou le tumola. Et ni Allah Ta'ala tun sina ka Coran ni bela ka foni lajigi. Muhammadu afoye oye bolison dabla afoye oye jenaya dabla afoye oye riba dabla kasinka fembe haramu ya nyonfe atume gbele ya kosebe adamadenw ma dina jumane ete anana kananka ko bela ka foni interdit ama mais Allah Ta'ala ye wati de di aka jonka kuntigi ma samwa ani saba tanzilan ni Qur'ana kala la jigili fenye a jigila ka boyoro juma tanzilu yere koro yedi feminu be jigi doni ka bo Allah Ta'ala yoro masa miye dugukolo tigi masa miye sangolo tigi. Si on te pose la question, quand est-ce le Coran a été révélé? Le Coran, combien d'années? Le Coran en train d'être révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. À l'âge de 40 ans jusqu'à 63 ans. Mouna kitu yelaji doni. Nine Allah Ta'ala ka hine ka labur jonka. Donc Allah Ta'ala ko tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Qur'an yi jigi fenye ka bo Allah Ta'ala yoro mimman ka bo masa yoro masa min ka dugukolo dan kada kan Qur'an be la jigi la dugukolo ka mawde ye ka wajibi was-samawati al-ula ani sangolo mini Allah Ta'ala ya ka fen korota ni masa Allah Ta'ala yere ka masa yakono abena ban fana ka yere kofo anye ni ala be fe ka kisa dumando damna abe fe ka kuma le foro aka Qur'an ka Qur'an ko fo awye ka ciden yere fana ko fo awye o ko fe Allah Ta'ala be do aka kisa kono koni aw malon aw ya don ka fo ar-rahman ala al-arsh istawa masa Allah Ta'ala yere bena asabati yoro ale Allah Ta'ala be fami fe ar-rahman hina masado ala al-arsh istawa masami sabati nime aka arshuka adamakenya nime aka arshuka ikana imiriabla foila. Je suis dans mon fauteuil, je suis assis
Et ma manière de m'asseoir n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sabatini me, a dafani me, a makeni me, a ka arsuka, arsu min korotan me. E miriya kana tanya sima de, Allah be chogo de a ka arsuka, a sigini ne wa, a loni ne wa. Am bena kabo miriya suguma, a fotoro, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Masa Allah ta'ala de hina masai, hina masa min sabatini me, a ka arsuka. Nima Allah ta'ala lon fen me sangolo la ka damna sangolo folo fo worum flana arjina ni jahannama ani fen me sankono ani fen me dugukolo koka ani fen me dugukolo koro ka bon nege uni diama uni boxi dula Allah ta'ala ko wa ma tahta thara ani fen me dugukolo koro ni beyale Allah ta'ala tadi al ni kumana yi kuma kan bange kuma kana dan dogoya ma kuma kana dan dogoma ala ba don ko mi me fo gbe kan ko mi me fo dogola a kana dan fo ma dogola ay doya e mi yere be kan ga fo ite fe ma ye bo kalama ye mir ke ala ba don ko be fola kuma fola kenema wa kuma fola dogola wa a yere fo dogo fana na dan fen fo loto dogo mi me fi yere kele i dusuku me se fendo fola dan fen fo itame ala ko ka ba don kuma minu be fo kenema kuma minu be fo gbeka kuma minu be fo dogola kuma mi yere fana be fo dogola mate min metuma do min keni me ka fo a kelempele keni me ka lo dusukuna ala ko ka be ni belo tout ce que nous faisons a dogola nyanya a dogoyala nyanya a bola kenema nyanya ala taala ko ka ba bedo an fawni an baw ni kuma banin ko ala taala be na yere ko fo anye ka soro ka doni sura Allahu la ilaha illahu Allah ta'ala mansa de mansa foite fo Allah ta'ala to senmo mankutu nyuma obe Allah ta'ala to bikono no nyinkono ndo nunu be Allah ta'ala mankutu to Allahu al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir ni be Allah ta'ala mankutu to de ni bebe Allah ta'ala la to minu attribuer ni me Allah o be Allah ta'ala tade ni yoko ar-Rahman sikata la hina masado ni koko ar-Rahim sikata la kiyamalo hina masado ni koko al-Bari sikata la lele ka daninge ni koko al-Khaliqu alele ka adama dindan ni be Allah ta'ala mankutu togode en fawni ambaw on va rentrer maintenant dans l'histoire. Moussa alayhi salam, Allah va nous parler de son prophète Moussa alayhi salam agbe min kela ka bo farawna ka sokono anana yere soro Madiana ay barake Madiana ani Shuaibu benala bara kofe ay presque 100 ans ke bara la bara récompense kela munye kam musodi amami Shuaibu denye Shuaibu demso ni ya fo anwe ko kam muso kelempe furu ko ka sanfla ni sanani ke bara la ama fo ngotuma do hakilite muso ye fembade muso ye karama fende muso ni tolo manka muso kakan ka tani valeur de Musa ye sebe korbara ke Shuaibu fe 100 ans da famin kela Musa Shuaibu ya demso da ma furboluma alhamdulillah kela demayati wati mina Musa be akosigna ka bo Shuaibu fe Allah ta'ala be nani kisa damna o yorola ibala me ko sebeni Allah ta'ala sona Allah ta'ala ko Muhammadu mayala eske nali kelema wa Musa ka kisa la wa Musa ka baro la wa Allah ta'ala be feka ala kera baro kaneni e baro ni kisa dumambala ameto ka kodo ye son filmu la c'est le film de Moussa alayhi salam, le film que nous regardons 70% ou 90% de ce qui se passe dans les films là, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. L'histoire de Youssouf, tout ce qu'ils ont dit dans le film, 90%, ça n'a rien à voir avec la réalité. L'histoire de Youssouf alayhi salam, Allah ta'ala kanin kisa damna Qur'ana la ka damna fo katase Allahbana. Dans l'histoire de Youssouf, il y a déjà même, quand tu regardes le film, paraît-il même que Zulaïka, que Youssouf a marié Zulaïka, c'est archi faux. Que Youssouf ni Zulaïka Allahbana nyobolo, Allah mo fanyo Qur'ana kon. Il y a tellement de mensonges dans les films.
filmu ye mun ye k'a ladiya pour que a ye diya mɔgɔw ye mais ala yɛrɛ bɛ min fɔ anw b'o le ta ka baara k'a la n'o tɛ tout ce que vous voyez comme film de Youssouf où les gens sont en train d'interpréter avec des vidéos 90% bɛɛ nkalon de ye c'est pas ce qui s'est passé et an n'u tun tɛ yen ala min ye ko nin ye a kɛla ala min ɲɛnɛ ala de b'o lakalila an ye kuranɛ kɔnɔ qui est le meilleur des juges c'est Dieu donc au kosɔn quand vous regardez les films il y a des savants même qui sont contre ka Allahu Taala ka cidenw bɔ ɲɔgɔnya filmu na lɔnnikɛla caman yɛrɛ tɛ sɔn a ma ko nin ye dɔgɔyama ye k'a lase Allahu Taala ka cidenw ma ko nin ye dɔgɔyama ye k'a lase Allahu Taala ka nabi ɲumanw ma munna aw b'o bɔ ɲɔgɔnya kɛ filmu na an y'an yɛrɛ kɔrɔsi dɛ anw kɔni m'a bɛɛ le lajɛ Yusufu ka filmu bɛ yen a bɛ YouTube kan Yusufu ka filmu min bɛ yen ani kuranɛ ka min fɔ différence min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi san ani dugu ils prennent la partie qui les arrange partie min m'o arrange o b'o ta ka tila fana ka amplifier ni nkalon ye munna parce que ko film ye se diya la o le fana ka di adamadenw ye ni film ka di he ala Yusufu bɛ tan a bɛ tan Zulayika bɛ tan ka sɔrɔ kuranɛ ye min fɔ anw ye ani minnu les cinéastes là avec ce qu'ils sont en train de fabriquer là ça n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu nous a dit dans le Saint-Coran. C'est la seule sourate dans le Saint-Coran. Allah, du début jusqu'à la fin, il nous a parlé de Youssouf alayhi salam, son histoire, à ma foyitoy, a ya befo anye, a soro minkela, a fitrinama, a yeshuko minke, a balma uye toroya milasama, o ya la fili minke, a sana masake bolo, a iwatike masake fey, masake muso jarabilala, a mason, a labana kasola, a ye kwatike kasola, a yeshuko ke, suko kofe, masake suko ke, masake ka suko kofe. Faut qu'on a cette histoire là-bas, Allah nous a parlé de tout. Mais ce que nous aimons, nous ouya yerabe do fen feno le kadi anwi. Non, nous ouya be do feno kadanwi. Ame Allahu Taala dalikan ke yere korosila nyuma wiye kuma kan lamɛnw la Allahu Taala bolo ala mo kɛla mun kadi adamadenya la ni ko bɛɛ ko tɛmɛna ɲami ni adamadenya dɔn o cogo la e yɛrɛ bɛ sawa quel que soit le problème i b'a dɔn k'a fɔ ala la histoire min fɔla ne ye histoire in a tɛ tɛmɛ nin kan a bɛ fɔ o de ma n ye histoire lamɛn a hakika la mais ka histoire lamɛn ni nkalon ye a caman na e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ma nkalon ye mais i t'a dɔn k'a fɔ k'i kɛni bɛ ka nkalon de ta k'a lamɛn ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛna Allahu Taala ma ɲininka Allahu Taala ko Muhamadu ma ya Ala est ce que nalikɛla i ma wa est ce que fɔlikɛla i ye wa Musa ka baro la wa a bɛ komi Dieu il veut causer de son prophète il veut parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'histoire de Moussa raison pour laquelle Allah lui demande est-ce que quelqu'un t'a une fois expliqué l'histoire de Moussa est-ce que vous savez l'histoire de Moussa Allah maintenant il s'adresse maintenant à son prophète ainsi qu'à toute la communauté Ani Allah Ta'ala kuma kamel Allah Ta'ala ko Muhammadu ma ko waati min na Musa a bɛ kan ka kɔsegi ka bɔ Shuaibu fɛ yen a tun nana asile demande yɔrɔ min a tun bɛ réfugié ya la yɔrɔ min a ye san 10 kɛ baara la Shuaibu fɛ muso dila ma a n'a muso b'a kɔsegina waati min na ka bɔ yen Allah Ta'ala ko Izra'a nara ko Musa ye tasuma ye nin tasuma tun ye nɔrɔ de ye Musa y'a ye a ye mun fɔ a ka denbaya ye a y'a fɔ a ka denbaya ye kusu aw ye to yan inni ne Musa anastu nara n ye tasuma ye la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala nari huda ko fila le muso ani n den aw ye makɔnɔ yan n ɲa mɛ tasuma min na nin kuru kan tuma dɔ ni n taara ka taa ye tasuma le n bɛ se ka do ta ka na n'a ye an b'an yɛrɛ ja a la an bɛ se an yɛrɛ nafala la walama n yɛrɛ bɛ se ka kogbɛrɛ sɔrɔ tasuma nin ka nali la min ye kanda ye ka na aw ma quel que soit le problème le fait que je vois là soit n bɛna do di aw ma an b'an yɛrɛ nafa la walama a yɛrɛ bɛ kɛ an ma kunnadiya sababuba ye ja Allahu Ta'ala le tun kɛlen bɛ ka Musa wele tɔgɔmasɛri le tun bɛ ka bɔ Allahu Ta'ala ka tɔgɔmasɛriw la Musa était de passage il partait il était avec sa famille il a vu le feu il dit à sa famille n kɛlen bɛ ka tasuma ye aw ye sabati yan n bɛ taa se nin tasuma ma ni n sela a ma tuma dɔ
natɔ kana nani aw ma ni tasuma nin dɔ ye an b'an yɛrɛ nafa a la walama n bɛ taa ka taa kanda ni kunnadiya ani sababu ɲuman sɔrɔ nin tasuma nɔfɛ آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى waati min na Musa sela nin kuru ma tasuma bɛ kan ka minɛ kuru min kan a se min kɛla ye weleli kɛla Musa la jɔn ye Musa wele a ka denbaya b'a ma kɔnɔna a nana ka na se nin kuru ma tasuma tun bɛ mɛnɛna kuru min na Musa welela jɔn y'a wele nudiya ya Musa a welela tɔgɔ la Musa a bɛ komi ne ni e ye Musa lajɛ nin yɔrɔnin na i welela i ma lɔ maa min kɛlen bɛ k'i wele Musa Allahu Taala ko a ma ko ya Musa ele Musa فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى Musa nele Allahu Taala Musa nyante alala Musa be kanga Allahu Taala kuma kamme ala fana ya ta tɔgɔ male ko ya Musa ele Musa inni ana rabbuk ne Allahu Taala de ittigiye fakhla'na alayka ika samara flabo isena innaka ele Musa ebe yoro minani bilwadi almuqaddas tuwa ebe yoro minani ebe kuru min kani ni ye jɔyɔrɔ senmanba ye ka bɔ tuwa kuru la i kɛtɔ ni Allahu Taala ka ɲɔgɔn yeli kɛla ni sisan Musa samara min sena samara b'i sena i bɛ jɔyɔrɔ min na nin jɔyɔrɔ ka seni i bɛ kan ka kuma ni masa min ye o de tigi ye ni Allahu Taala le kɛlen bɛ ka kuma ni ye Musa i labɛn ni Allahu Taala ka kuma ɲɔgɔnya la labɛnni bɛ daminɛ mun ma n bɛ n yɛrɛ ko f'i ye fɔlɔ ne le Allahu Taala ye o kɔfɛ samara bɔ i sen na fakhla'na alayka i ka samara fila bɔ i sen na innaka bilwadi almuqaddas tuwa Musa i bɛ jɔyɔrɔ min na ni tuɲa na nin ye jɔyɔrɔ senmanba ye Musa Allahu Taala kɛlen bɛ ka kuma n'a ye a ɲan tɛ Ala la a sabatini bɛ nin kuru kan a tun ye tasuma nɔrɔ min ye a nana ka na kogbɛrɛ sɔrɔ nin tasuma nɔrɔ yɔrɔ a miiriya tun tɛ min na a yɛrɛ ko a ka denbaya ye ko tuma dɔ n bɛna tasuma nin dɔ ta ka na n'a ye aw ma walama n bɛna kunnadiya ni kanda sɔrɔ yan a kɔni ne ye kunnadiya sɔrɔ dɛ mun na parce que Allahu Taala sina k'a ta tɔgɔ ma ko ya Musa Musa wa ana akhtartuka Ala bɛ kan ka kuma ni Musa ye a ye samara bɔ min kɛ Ala ko a ma ko Musa ne Allahu Taala y'i choisi ne Allahu Taala y'i choisi k'i kɛ ciden ye fastami' lima yuha i toloma lɔ kosɛbɛ fɛn min di tu i ma ka bɔ ne Allahu Taala yɔrɔ ka bɔ wahayu la kabako le tɛ dɛ Musa ne s'attendait pas à ça il était juste de passage il a vu le feu il dit à sa famille restez là je vais aller vers le feu arrivé là-bas il attend quoi ya Musa Allah lui dit je suis ton Seigneur il y a ka samara fila b'i sen na i bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ ka seni ne Allahu Taala y'i choisi lamɛnni kɛ kosɛbɛ fɛn min di tu i ma Allahu Akbar Ala ko a ma Musa innani ne min bɛ kan ka kuma ni ye ni ana Allahu ne le Allahu Taala ye mɛlɛka tun tɛ Ala ni Musa cɛ kuma na nin yɔrɔ la Ala yɛrɛ le tun kɛlen bɛ ka kuma ni Musa ye direct intermédiaire tun tɛ yen interprète tun tɛ yen danfɛn tun tɛ Musa ni Ala cɛ waati min na Allahu Taala tun bɛ kuma na ni Musa ye subhanallah komi ka kuma ni maa ye ni a fila lɔnnen bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ téléphone na kuma tɛ dɛ ka kuma ni ye vis-à-vis Ala kɛlen bɛ ka Musa kuma ɲɔgɔnya a ko a ma ne le ye Allahu Taala ye ne le y'i tigi ye masa foyi tɛ fo ne Allahu Taala ne Allahu Taala ka kan ka batu i bolo ani i ye seli jɔ ne Allahu Taala kofɔli la subhanallah
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أو الله تعالى كأسلوبني لجأ أكنمي كموسى واجبي أيا يراك على ندي الله تعالى مسافوي تفوني نني باتو لكاكا يبولو مباتو يكلافنا كسلي جو ني على يكام كفو da seli di la Musa ma da ala ye Musa yere nyamariya seli la Allah ta'ala bana ka fo Musa inna sa'ata dunya laba min kofola wati min kofola atiyatun anatoli sikatala me Allah ta'ala ye munke akadu ukhfiha nin doni loni me ala de bolo aya dogo aka jombe ma nin doni gundo be Allah ta'ala de bolo o koson kafiru ye Muhammadu manyininga dunya labani yere wati dmani yasalunaka ani sa'a ayyana mursaha wati dmani ko dunya banto afo ye ko alloni me ala kele ne ba don ala kele ne kanin dondo dan fen fosite adondo Allah ta'ala kodi london nato aketo ni kelengelena bela kafoni sarala walila yeke wali minke o koson ala ye dunya labani ka dogo maula. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Musa itena tola ide nunu keto fere beke la ne ala keto chimindilima obena fere beke kane ala ta'ala ka chinimbo ibolo yesi kodola kabone ala ta'ala kaninchila la sema Musa fala yasuddannaka anha ma kana ke sababu yeki lamuruti ma minu telimani ala ne ala ta'ala ma o klala fana ka tu oni dungo uko. Ils vont te combattre, ils vont te traiter de menteur, ils vont te dire que tu n'es pas un messager, ça peut te faire mal, mais Moussa ne relâche pas. Et quand non, il faut pas relâcher. Allah yere de kenime ka fo Musa ma ko faut pas qu'il va relâcher. Ja adamade yere ka tabia, adamade yere ka nature. Allah yere kenime ka chimindi ma ko ka Allah c'est Allah il sait très bien que mauketo ko bekala ki lamurti ka boybolo. O ko so ametu an ka Allah c'est an kala de nyon bema. Ka ta se karamo ma. Aw ya to doyo fo awma. Aw ya to ma majinu ye awneni. Aw ya to mamunu ni Allah ta'ala ma hakili nyuma doma nonu bela ka foni ke to do fola awma aw ye nyina titiri koko aw ye nyina joyoro koko aw ye ni barake aw ni Allah ta'ala chamalala kadaka aw tina tulay o ko son Allah ta'ala ko Musa ma maw kana ke sababu ye ki bali ka barama nonu komin kadi o yere ni o be fe ka tugu o de ko di do tugu na ko Musa ebi yara yokuna mboya bonda kono. وما تلك بيمينك يا موسى. Musa ni Allah ta'ala be kumana ni Musa kanime ka alalame aya kuloma joko sebe billahi ni Allah ta'ala kumana niye tiya do be labori adamaden kan Allah kuma nyongo yala ita dia nyongo soro dugukolo koka Allah de kanime ka kumana ka jonche ye Musa anaka chide nye Musa chide mino fana ala yere de be kumana naye amateme Jibrila feme ala yere le kenime ka kuma nyoya Allah ta'ala be na Musa dusukum mafadoni akwama wama tilka biyaminika ya Musa Musa nkinimbolo le ete sama me droite kela ala demanda Musa mune bi kinimbolo la mune bi bolo ala ba don feme me Musa bolo il avait son bâton anaka bâton mi me yiri mi tume Musa bolo na be tama komi anga chokoroba u farafina no beta misiri la no beta ma yiri do be ko bolo beta na ye Musa tume tama na ka bere ni ala nyamala de ala fana ka lon ko yiri le mais ala ta'ala ko Musa ma wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa mune bi bolo kinina qu'est-ce qui est dans ta main droite mais Allah il voit Musa il sait ce que c'est un bâton mais Allah il a posé la question à Musa pourquoi Anya la main. Moussa ko alama Allah. Comme c'est une question, il doit répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, mune bi kinimbolo la ibolo droiti la. Moussa ko hiya asaya. Alanga yiri do nga beredo.
a bɛ se dannaw ma la Musa fana bɛ fɛ ka walawalali kɛ ka walawala ka explication di Ala ma ka nɔgɔ bɔ a la ka fara bɔ a la ka sɔrɔ Ala k'a lɔn fɛn min bɛ Musa bolo yiri le mais Musa ko Ala hiya asaya n ka yiri lo n ka bere lo a ko di atawakkau alayha Ala n yɛrɛ sɛbɛ yiri nin de la ni n bɛ taama n yɛrɛ dɛn yiri nin de la wa ahushu biha ala ghanami ni fana bɛ taa ni n ka biganw ye m'ale le ta ka filaburu tigɛ k'a bila n ka biganw kɔrɔ waliya fiha ma'aribu ukhra Ala makoɲa gbɛrɛ bɛ n bolo nin yiri fana na Ala il a demandé seulement une question il dit à Moussa qu'est-ce qui est dans ta main droite il suffit seulement de dire Dieu c'est mon bâton. Mais Moussa, de toute façon, il est content. Il veut donner une réponse, machallah, une réponse satisfaisante. Il veut tellement que le discours soit long. Il dit, hiya asaya, atawakkau alayha, wa ahushu biha ala ghanami. Ala, nga yiri lo. Ni me tama me nyere den yiri mina. Me kila fana ka alele ta nga bikang bani wati. Ka nyere servi ala. Ala, afana me makonya gbere ke nye mino te kelenye. Moussa, il a donné 3 détails différents. Premier détail, akokwa ka yiri lo. Deuxième détail, akoko na be tama abe to ka yere semenini la tama na. Troisième détail, na be bigan ugben abe yiri neta ka flaburu laji ka di bigan ma abe bigan ugben yiri ni ne. Afana ma dauma de akoko ala ko abe ko gbere la sema ni mako be mako nya gbere la. Ah ya salam. Abe comme neni et le jour de la résurrection. Lorsque tu es au paradis, que Allah il te parle, il te pose la question. Est-ce que tu es satisfait de ce que je t'ai donné au paradis? On va tellement donner des détails. Allah, tu nous as donné les hurul ayn. Allah, tu nous as fait ceci. Allah, tu nous as fait cela. On yere benani ko bela kali. An sawa ko du ko so. Musa a sawa ni be a tefe ni baro ye tige. A ye fe baro ni ye janyale. Allah le be kanga kuma na ye. Musa yere ka détail chamani ka be aka yirima. Allah ko Moussa, laisse ton bâton, jette ton bâton, et ka yiri nimbla. Moussa bana détail di la ka yiri kan. Allah ko kwa ya ka yiri la bla. Aya la fili, aya bla. Fa idha hiya hayyatun tas'a. Moussa ka yiri bla ke yiri bla min ke fa idha hiya yiri nin sina ka ke muye hayyatun tas'a. Yiri nin sina ka ke saye ama fo mi mango serpent. Abi tama tamana sanu'iduha siratan Ala ko Musa ma khuzha qala khuzwa yirini ikosegi kata wala takhaf kanasla mais c'est étonnant yiri mi membolo nyabla kela sai abika ngatama Ala ko Musa ikanasla ne ata ne Ala bena lasigi yiri ala ka bo sayala atumeli halala folo mina mintu yiri sanu'iduha sirataha al-ula ne Ala taala bena lasigi atume chogo folo mina mena lasigi uchola mena bo sayala ka ke yiri subhanallah ay yiri taminge Ala taala ko ma ko Musa ibolo ado iposhi la ado ijufa kono Musa ya bolo do aposhi la Ala taala kodi bolo do min kala poshi la bolo bola ni noroye noro mi adafani me ite de fofo yala Ala taala ko ni fane kaba ko gura mini yiri tatikile ay yiri bla yiri kala sai Ala ko kwa ya ta kana sla abena yiri la sigi abena bo sayala ka ke yiri Ala taala kwa ma kwa ya bolo do ajufala aya bolo do aposhila asina ka bolo la bo ka yere laje aya bolo ya be kanga menemene abolo be kanga noro ite defo ye noro ni nani noro kaseni Ala taala ko ni fana ye kabako ko gbere ye ka fara yiri ka kabako ka Ala ko Musa me kan nin kele ka yirali ke Musa la ne Ala taala ka kabako ko belebele ola nga to masere belebele ola ki dusu suma
i y'a dɔn k'a fɔ ko ne le ala ye n kɛni bɛ ka ko minnu labori i kan ninnu ye kabakoko ye k'i ka cidenya sabati ka fanga di i ka cidenya ma k'a dɔn i y'a dɔn k'a fɔ ko ne ala bɛ se ko bɛɛ la Musa اذهب إلى فرعون إنه طغى Allahu Ta'ala bɛna Musa ci mission na ko Musa ma idhab Musa mɛ min ɲini fɛ maa ɲini fɛ idhab ila Fir'aun taa Firawuna fɛ innahu Musa a dɔn k'a fɔ ko Firawuna i y'a dɔn ko Firawuna tɔgɔ a y'a dama tɛmɛ Firawuna y'a dansago Firawuna do dama tɛmɛna Musa ɲɛfɛ ye se Firawuna le fɛ i taa s'a ma a ka kafiriya bara fangaba sɔrɔ a ka dama tɛmɛ bara dama tɛmɛ Firawuna bi a bɛ ko bɛɛ fɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ tiɲɛni bonda kɔnɔ dama tɛmɛ sobo kasani bɛ ala yɛrɛ ko Musa ma taa Firawuna fɛ tuɲa Firawuna dama tɛmɛna قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Musa ko ko ala rabbi shrah li sadri ala ko ko aye taa Firawuna fɛ Musa b'a dɔn ale yɛrɛ borila ka bɔ Firawuna ka so kɔnɔ presque 100 ans a ma gbɛrɛ so la o tun b'a kɔ k'a minɛ k'a faga Musa kɔsegitɔ le ala ko ko aye taa se Firawuna ma ko Firawuna kɛla jɔn dama tɛmɛnenba ye Musa ko ala rabbi shrah li sadri ala n dusukun ni lawasa n dusukun ni nɔɔrɔ wa yassir li amri ye ɲamariya min ɲini n fɛ nin ala m'i dali ye nin kɛ ko la sɔnɔma ye n bolo ye nin koɲa la nɔgɔya n bolo wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ne y'a labila ye nɛn diya ni n kumana kumakan bɛ faamu a bɛ se dolo la mufasirinaw y'a yira k'a fɔ ko Musa ko dagbaraya tun b'a la ko a ye tasuma min ta k'a bila a da donc k'a kɛla sababu ye a kumakan tun bɛ segi donc a y'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ sabati ni basigi don n dusukun na n dusukun sabati nin baara la n nɛn fana diya nin baara la kumakan minnu bɔtɔ n dɔ k'a fɔ Firawuna ye a ye kɛ kuma ye Firawuna ye sɔn kuma nin na joona a ma dan o ma dɛ واجعل لي وزيرا من أهلي ala m'i dali fana ye dɛmɛbaga ɲumanba di yan maa min bɛ se n dɛmɛna nin baara la jɔn a ye kɛ n baramɔgɔ dɔ ye subhanallah non Musa il a aimé sa famille Dieu la mission que vous m'avez confiée Dieu n'i bɛ se mɔgɔ dila ne ma min bɛ n dɛmɛ nin baara la ala m'i dali i y'a kɛ n ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ye c'est comme il a son frère qui est là il demande à Dieu si Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer son frère pour l'aider dans cette mission lourde. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري Ako Allah ta'ala ma Allah ma ɲini fɛ ye dɛmɛbaga ɲuman di ma nin baara la ka bɔ n ka sokɔnɔmɔgɔw la ala n balimacɛ Haruna akhi ala ɲɛ fa ye kɛ n balimacɛ Haruna de ashdud bihi azri n bɛ n yɛrɛ sɛmɛn don n bɛ n kɔ gbiliya n bɛ fanga di n yɛrɛ ma n bɛ force di n yɛrɛ ma ni n baden min ka dɛmɛni ye n baden min bɛna kɛ n ma renfort ba ye n baden min bɛna kɛ n ma sabati ba ye nin baara la a bɛna n kɔ gbiliya a bɛna n sabati nin baara la wa ashriku fi amri n bɛna fara n yɛrɛ kan n ka ko bɛɛ la kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira ala pour que anw ye sile Alahu Ta'ala siniɲana ka caya k'ile Alahu Ta'ala kofɔli la caya innaka kunta bina basira ele Alahu Ta'ala ye yebaga ye anw na i kɛni bɛ k'an ye ko bɛɛ la كي نسبحك كثيرا mais munna anw ka jugu badenya la Musa le ye hɛrɛ nata baden ye lui il est messager prophète il veut que son frère Haroun soit aussi un prophète pour avoir la miséricorde de Dieu le pardon de Dieu. Parce que les prophètes seront sauvés. La mission, il ne veut pas aller seul chez Pharaon, il veut aller avec son frère, Haroun. C'est à partir de là, Allah il va choisir le frère de Moussa alayhi salam, Haroun. C'est à partir de là que Haroun aussi va intégrer la prophétie, subhanallah. Niyoroni nela Moussa balmache Harouna, a keto a yere yela nabi ɲumanw cɛma parce que Moussa koko Allah
nyefe yen semendo ye fanga dia yon kola gbilia nimbadenche Haruna ye nimbarala Haruna mi mena farankan ko bela Haruna mi nena lebi amini le Allah Ta'ala seniya ka kla kile Allah Ta'ala ko malo na jaya ele Allah Ta'ala nyame anna ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ala ko Musa ma kad utita su'laka ya Musa ta demande est exaucée Musa ye min ɲini ne ala fɛ ne ala sɔnna ma ne ala fana bɛna kɛ i ko n ma ko k'i dusukun labila k'i dusukun sabati k'i dusukun nɔrɔ ni ala sɔnna n bɛn'o kɛ i ko n ma ko n ye nin baara la nɔgɔya ye ni ala sɔnna n bɛn'o kɛ i ko n ma ko n ye nɛn labila k'i nɛn diya kuma waati n bɛn'o fana kɛ i ko n ma ko n ye maa ɲini min b'i dɛmɛ nin baara la i ko n ye balimacɛ Haruna ta k'a fara i kan a b'i dɛmɛ nin baara la ka i sɛmɛn don ka fanga d'i ma ni ala sɔnna n bɛn'o fana kɛ Allah Ta'ala ko Musa ma ye ma ɲininka ko ko la n kɛ taa bɛɛ kɛli ye i ka ɲininkali yɛrɛ bɛɛ dili ma ka ban ولقد مننا ya salam عليك مرة أخرى wallahi aw ye Allah Ta'ala ka hɛrɛ kura dɔ lajɛ kɔ a ye hɛrɛ min kɛ Musa ye hɛrɛ fɔlɔ tun ye mun ye ale ala bɛn'o fɔ an ye c'est comme Allah Ta'ala bɛna Musa ka duwawu jaabi c'est pas pour la première fois ala ka nin hɛrɛ ɲɔgɔnna k'a ye au passé hɛrɛ nin kɛla ye Allah Ta'ala ko walakad mananna alayka marratan ukhra o marratan ukhra ala bɛn'o ko fɔ an ye إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اضرب tumana min na Allah Ta'ala ye ci bila ka na Musa ba ma ko a ye Musa bɔ a ka so kɔnɔ an iqzifihi fi tabuti faqzifihi fil yammi waati min na ala y'a ɲini Musa ba fɛ ko a ye Musa bila kesu la ka Musa lafili ji la Farona tun kɛlen bɛ ka denmisɛnw minɛ waati min na k'o faga k'o kɛnɛmaw faga Musa bamuso tun ɲɛna k'a fɔ a ni Musa tɛna ɲɔgɔn ye la o mais Allah Ta'ala ye Musa lasegi a bamuso ma ala tun y'o faveur kɛ Musa ye k'a sɔrɔ il était petit si Allah subhanahu wa ta'ala n'a sɔnna tuguni ka Musa ka mission kama ɲininkali d'a ma c'est pas nouveau ça chez Dieu il t'a déjà exaucé au passé quand tu étais petit ta maman t'a jeté i bamuso y'i lafili min kɛ ji la ka bɔ ɲamariya la ka bɔ Allah Ta'ala yɔrɔ mais Allah Ta'ala ye i ni ba la ka fɔ o kosɔn Allah Ta'ala ko walaqad mananna alayka marratan ukhra Allah Ta'ala ye hɛrɛ bɛrɛ k'i ye tuguni min n'o tɛ kelen ye فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Musa bɛ lafili ji la lomi Allah Ta'ala b'a dɔn i lafilitɔ i taatɔ i jugu le vara ni Allah Ta'ala jugu min ye Farona ka pale ye i fitinima lafili min kɛla kafiri cɛ min tun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Farawuna n'a tun kɛlen bɛ ka denmisɛnw faga o silanya kosɔn ala ko k'i bamuso y'i bɔ a ka so kɔnɔ k'i lafili ji la o cɛ kafiri cɛ nin jɔ i taatɔ ale le ka so kɔnɔ i bamuso ye i mabɔ a yɛrɛ la cɛ min ka silanya kosɔn Allah Ta'ala diyana ko e Musa ye taa o le fana ka so kɔnɔ tuguni subhanallah mais Allah Ta'ala ko di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ala ko Musa ko n ye kanu belebele labori ile Musa kan nin waati je t'ai aimé quand tu t'es séparé de ta maman quand tu étais petit ta maman avait du mal à supporter mais moi Dieu je t'aimais Allah Ta'ala bana ko di walitusna ala ayni kasɔrɔ ne Allah Ta'ala tun kɛlen bɛ ka ele Musa sabati n ka kɔrɔsili filɛli la protection bonda kɔnɔ ne ala kɛlen tun bɛ k'i ladɛnɛ dɔɔni dɔɔni ne ala b'a dɔn i bɛna taa Farawuna fɛ foyi tɛna k'i la i bɛna mɔso kɔnɔ ye foyi tɛna k'i la i bɛ ne Allah Ta'ala ka kɔrɔsili kɔnɔ ne Allah Ta'ala k'i kanu fosi tɛna k'i la hali n'a sɔrɔ i y'i yɛrɛ sɔrɔ jugu le ka so kɔnɔ ani ne Allah Ta'ala jugu subhanallah إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن Musa illa fili min kɛla ji la i balimamuso i kɔrɔmuso
ale tun bɛ kan ka taama ji da fɛ k'i mafilɛ i taatɔ fa ɲuman dɛ k'a dɔgɔnin mafilɛ a dɔgɔnin bɛ ji kan a bɛ kɛsu kɔnɔ a bɛ kan ka taa i balimamuso bɛ kan ka i kɔrɔsi a bɛ kan ka taama n'i ye ji da la fo i nana i yɛrɛ sɔrɔ Farawuna ka palɛ la Farawuna muso y'i ta i bɛ kan ka kasi muso tɛ yen min bɛ se sin di la i ma sɔn muso foyi sin na i balimamuso y'a ye i donna palɛ min kɔnɔ a y'a ye kuma caya la jɔn bɛ se ka den nin lamin sin na Farawuna muso y'i ta k'i k'a ta ye ko nin ye sɔnni ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a d'ale ma i balimamuso sinna ka bɔ ka mɔgɔw to ɲininkali la waati min na aw tun bɛ muso ɲinina min bɛ se sin di la den ma Alahu Taala ko k'i balimamuso istamshi ukhtuka tumana min na i balimamuso tun bɛ taama i kɛrɛfɛ k'i to ji kan fo a nana a yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ fataqulu hal adullukum ala man yakfulu fo i balimamuso nana ninnu sɔrɔ kuma na ko ma ko est ce que ne bɛ se ka yirali kɛ aw la muso min bɛ se ka sin di nin den ma n'a bɛ je ka kasi dabila muso min bɛ se nin den na mun na wa faraja'naka Musa ne Alahu Taala ye i kɔsegi ila ummika i bamuso ma subhanallah Farawuna ko Musa balimamuso ma ka sɔrɔ a t'a kalama muso n'a bɛ se ka sin di Musa ma denkɛrɛnin ma n'a bɛ je aw ye nana ye Musa balimamuso taala a bamuso wele kana subhanallah mama i denkɛ Musa y'a yɛrɛ sɔrɔ Farawuna ka palɛ la muso n'a ye sin d'a ma a ma sɔn a si sin na nabi ɲumanw lo o tɛ sin bɛɛ min dɛ Alahu Taala ka jɔnsennimanw do a ka kan ka a yɛrɛ na sin min fɔlɔ Musa bamuso nana nin bonda le kɔnɔ Farawuna ka palɛ la a y'a denkɛ ta min kɛ k'a sigi a sen kan a ye sin di a denkɛ ma Musa sinna ka kasi dabila subhanallah Alahu Taala ko faraja'naka Musa ne Alahu Taala le mi i la kɔsegi wa ila ummika i bamuso ma wa kay taqarra aynuha i bamuso ye se sawa la a ɲa n'a ɲa lali kan a dusukun ye sawa a ye kɛ nisɔndiyaba i bamuso ma wala tahzan ka jɔrɔ fana mabɔ i la wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-gham Musa ne Ala ka hɛrɛ gbɛrɛ k'i ye min o tɛ kelen ye k'i to Farawuna fɛ i tun ye mɔgɔ dɔ bɔnɔ a ni la ni tun bɔl'i bolo i tola lafarali la i bolo sela dɔ ma o tigi sinna ka ben ka sa o jɔrɔ tun b'i la o hami tun b'i la ne Alahu Taala je t'ai pardonné ka bɔ nin hami gbɛlɛn bɛɛ la n tun ye nin hɛrɛ fana gbɛrɛ k'i ye min ni nin tɛ kelen ye ne Alahu Taala bana k'i le Musa lajarabi la an bɛ taa ni kuranna ye وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى Musa o bɛɛ kɔfɛ Farawuna n'a ka maaw wulila i kama i ye so bila i nana Madiyana Shuaibu ka so kɔnɔ i ye san caman kɛ yen i ye san yirika kɛ yen Shuaibu fɛ yen baara la o kɔfɛ ni san 10 baara ba min kɛla ne Ala mako selilen Musa ma i nana ne Alahu Taala ka weleli o le jaabi o de y'a to i ye tasuma ye kuru kan i y'a fɔ i ka denbaya ye ko y'i ma kɔnɔ i kɛni bɛ ka tɔgɔmasere min ye ja ne Alahu Taala le tun ye ci bila ko ya salam au fait Allah il avait tout programmé tout était déjà programmé Moussa va quitter ce pharaon il va venir à Madian il va faire des années à Madian après son séjour de Madian il va se retourner c'est dans ça il va parler avec Dieu Allah il avait tout programmé donc aujourd'hui tu es au rendez-vous Moussa Allah Ta'ala ko thumma ji'ta ala qadarin ya Musa Allah Ta'ala tu ni lon latigɛ dɛ Allah Ta'ala tu ni don ko fɔ dɛ ni rendez-vous tun fɔla Allah Ta'ala bolo واصطنعتك لنفسي Musa ne Allah Ta'ala yɛrɛ le labɛn yɛrɛ ni ye ne Allah Ta'ala le façonné ne Allah le protégé ne Allah le kɛrɛkɛrɛ k'i labɛn ne Allah le kɔrɔsili ɲuman labori kan toutes ces démarches là ne Allah Ta'ala tu ni bɛɛ k'i ka ko la
nin kele iye kere kere ni boloma ni labene ala yere diane labeni ne la ki temeni bonda be kono kenime ki korosin kenime ki laje ikakonya ni bebene ala taala le bolo ya salam Musa ini balmace Haruna aita farona bara ni ne ala taala ye to masir belebele min dima farona be na usoso yi ka yiri bla abeke saye farona be na nin saye yi bolo do i poshi la ka bo ka yerala abe na ni noro belebele au yeta au kana salaya au kana ne alama min fo au ye au kana fo de wala taniya au kana salaya au kana fo ne alama min ko fo au ye nin tani courage au ye nin tani énergie au yeta farona fe فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى نوسلا فرونما فقولا إني بالما هارون أو يفوليك أيه له فرونا قولا كما كان لينا أو يكما كان مفايدة أو يكما كان سنيا أو يكما نساجسي au kana na kako girin ama kako force farona munebe adama don tonyo mun au kana kuma chokola de faqula lahu ini balmache au ye kuma fo aye qawlan kuma kana layina kuma kamin kano kuma kamin kadi kuma kamin sagesse bala basiki bala ale yere be se ka au lame ka kuma kamin to au da ka amma kodo au lamena au yeni kuma fo aye de farona na ka kafiria ala ko Musa na selama au ye kuma na yekanya au ye kuma na doni doni au ye kuma nyara kala don doni au ye toma seru yara kala don doni au ye yiri sadi ala taala farona na ka kafiria ma kenime ka nyina ka kiden flani fe ko no sela farona fe ko ye kuma ni sagesse o kana kuma ni fangai o kuma na kuma ni kuma ye kuma mi mato farona te tanta ko lame Musa ana balmace Haruna koko ala au meslana de farona kana sarati au ma de farona kana na kodu ke au na de akana dansa o au ka kola de olu betala mission mina oslani me farona kana na sarati oma wala ma kana na dansa o ka kodu kola ala bena Musa ana balmace Haruna jabiko nani ma'akuma asma'u wa ara alakum Musa ini balmace Haruna au kanasla inani ne alau taala ma'akuma je suis avec vous ne ala beni awye asma koko na bena teme au ni nyonga fotala ne alaba be mena wa ara ne alaba beila ne pape aita kama ala yeni fotuguni ka kidem belebele flani dusukun sabati ni basigi ni fariya ye ni taliko nyuma ye o ye se farona makata ala taala kuma kan la sama alaw taala koko aw ye na farona ma aw ya foye ko aw ye kidenye kabo aw tigi alaw taala yoro aw ya foye akanime kama minu jonyam na bani israila kaw akanime kama minu toro aw ya foye ka yo ka liberto do ma yo blakana awma aya foye ne ka kuno toro de aw ya foye ne ka kuno toro de aw ya foye ko aw nana mani alaw taala ka kaba koko wiye kabo alaw taala yoro kisi be maye ma min sona ka tugu kanda ko o kwama ko alaw taala cibla kana awma kodi koni mamiye ala komna ka ke galonye ko alaw taala kenime kala jabale ke ka ke nyesigie ka tigila mogo makono maminu bana alala saragbarete alaw taala bolo galontigalaw ani maminu yi kodo fo jangata inna qad uhiya ilayna
Allah ta'ala ye ci bila kana fo anw ye aw y'a fɔ farawuna ye annal azaba ko jangata ala man o ye maa de ta ye o be maa de ye kadzaba wa tawalla maa min ye ala kumakan kɛ wuya ye ka ban k'i kɔdon aw y'o fɔ a ye Musa ani farawuna et Musa ni Haruna ils sont arrivés chez Pharaon o ye kuma damina ni nɔgɔya ye o ye farawuna wele ni tawhidi weleli ye o ye ala ko fɔ a ye ka tila fana k'a yɛrɛ k'a la k'a ye bani Israɛlakaw libéré a ko n'o jangata ninnu ye Alahu Taala ka jɔnw danfɛnw de ye farawuna mankan tɛ ka tɔɔrɔya sugu ni labori o kan ka ban k'a fɔ a ye farawuna n'i ma sɔn ala la n'i y'i kɔdon Alahu Taala ma Alahu Taala ko a kɛni bɛ ka lajaba ni jangata belebele kɛ k'a ɲɛsigi k'i makɔnɔ Musa a n'a balimakɛ Haruna o banna kumana ni farawuna ye farawuna kɛtɔ o jaabila farawuna ko di farawuna ko Musa n'a balimakɛ Haruna ma alu yɛrɛ fila ni a tigi ye jɔn ye qui est votre seigneur a tigi ye jɔn ye farawuna ye réponse fɔlɔ min kɛ ka Musa ani Haruna jaabi aw ka ala ni yɛrɛ ye jɔn ye aw tigi ye jɔn ye Musa ni Haruna ko farawuna ma anw tigi ye Alahu Taala de ye masa min ye dili kɛ dannifɛn kelen kelenna bɛɛ ma danni na o kɔrɔ ye di masa min ye dannifɛn bɛɛ dan ka tila fana dannifɛnw ni min ka kan dayirimɛ la fɔɲɔ sama na masa Alahu Taala de ye adamadenw dan ka tila fana ka kanda sila yira ka adamadenw na subhanallah farawuna tolo siɲɛ fɔlɔ le tɛ ka nin mɛn a b'a ka masaya la san yirika san caman farawuna ma nin kuma ɲɔgɔnna mɛn fɔlɔ ale farawuna ko ale le ala ye ale ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan ale yɛrɛ ma masa gbɛrɛ lɔn bani Israɛlakaw la ale farawuna kɔ ale yɛrɛ fana ma tigi gbɛrɛ lɔn ale farawuna kɔ Musa ni Haruna le nana ale ka so nin ka ala ko dɔ fɔ ale ye ko ala de ye masa ye masa min bɛ danni kɛ ale le ka fɛn bɛɛ dan ale le fana bɛ ban fana ka kanda sila la ka fɛn bɛɛ ye farawuna ma sɔn farawuna bɛna question wɛrɛ poser Musa ni balimakɛ Haruna anw bɛnbacɛw masa tɛmɛnniw fɔlɔmɔgɔ minnu tɛmɛna olu ka koɲa bɛ di aw ko aw tigi le ala ye maa minnu tɛmɛna olu ka koɲa bɛ aw tigi ala bolo di olu ka kiti bɛ ala bolo di mun de kɛla olu ka ko la olu yɛrɛ ka ko kɛla ɲa jumɛn ma farawuna ka Musa lu la segi ka taa fo fɔlɔfɔlɔ miiriyaw de la Musa a bɛna farawuna jaabi علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Musa ko farawuna ye ma ɲininka fɔlɔmɔgɔ tɛmɛni minnu ka kisa n'u ka ɲɛnamaya kɛla cogo di ninnu ka histoire lɔnni o bɛ Alahu Taala de bolo a sɛbɛnni b'a bolo a ka gafe kɔnɔ min ye danfɛn bɛɛ la ka fɔ ni ka koɲɛw sɛbɛnni bɛ gafe min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko lawhul mahfuz nin gafe tɛ ɲina fɛn foyi kɔ a yɛrɛ fana a tɛ fili kuma tɛ ko ka ɲina l'histoire des peuples qui nous ont précédés Alahu Taala ye ninnu ka histoire bɛɛ sɛbɛn o ye ɲɛnamaya kɛla cogo min halaki min laburul'o kan o y'o dama tɛmɛ komi n'u kɛl'o la nin sɛbɛnni bɛ Alahu Taala bolo gafe kɔnɔ fili tɛ gafe min na Alahu Taala bolo Alahu Taala tɛ fili gafe min sɛbɛnni la Alahu Taala yɛrɛ tɛ ɲina a bɛɛ la ka fɔ ni sɛbɛnni b'a bolo sɛbɛnni ko ɲuman na Musa bɛna Alahu Taala kofɔ dɔɔni farawuna ma ala la Musa ko ala de ye masa ye masa min ye dugukolo fɛnsɛn an kɔrɔ komi tapi komi dɛbɛ ka tila fana dugukolo min ni an kɛni bɛ ka taama kan Alahu Taala banna fana ka silaw bɔ sila dɔ bɛ bɔ Abidjan ka taa Bamako dɔ bɛ bɔ Bamako ka taa Senegal dɔ bɛ bɔ Senegal ka taa Burkina dɔ bɛ bɔ Burkina ka taa Ghana
masa Allahu Taala bana fana ka silaw bɔbɔ dugukolo kɔ kan e bɛ bɔ so dɔ la ka taa so dɔ la i bɛ taama dugukolo nin de kɔ kan i ka borifɛn bɛ bolo dugukolo nin de kɔ kan masa min ye dugukolo fɛnsɛn an kɔrɔ ka tila ka silaw bɔ dugukolo fan bɛɛ fɛ i bɛ to yɔrɔ dɔ ka taa yɔrɔ dɔ la masa Allahu Taala tilala fana ka lajigili kɛ ka bɔ san na sanji la k'an ka sɛnɛfɛnw falen yiri falen ni fɛn sugu bɛɛ la kafoni na a nation bɛɛ la kafoni na كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى موسى كلمة كفرنا واجبي أكلمة كفرنا نا حكلي ركا نيونا أكلمة كالله تعالى كفر فرنا يه فموسى يا فرنا يه كدو كل كلمة كان أنك سنفهم منو فالنتو anw b'o de dun an bɛ tila k'an ka biganw gbɛn yen de an ka biganw yɛrɛ fana b'o yɛrɛ nafa la ninnu ye tɔɔmaserew ye ka bɔ Alahu Taala ka tɔɔmaserew la hakili dungow de bɛ s'a faamuna k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ko ye tiɲɛ ye dugukolo min ni falennikanw bɛ falen a kan ni anw m'an ka duntaw bɔ a la an ka biganw fana bɛ n'o ka duntaw dun a la Alahu Taala ye nin kɛ hakili de ye hakili dungow ye nin dugukolo kelen kan Alahu Taala ko minha khalaqnakum ay anw dan ka bɔ nin dugukolo de la an fa adama danna ka bɔ bɔgɔ de la wa fiha nu'idukum anw bɛ segin ka na nin dugukolo kelen de la ka kaburu ɲɛnamaya damina wa minha nukhrijukum taratan ukhra anw fana labɔtɔ nin dugukolo ɲɛnamaya de la ka taa an yɛrɛ ye ɲɛnamaya gbɛrɛ la min ye kiyama jɔ ɲɛnamaya ye ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Musa ani Haruna Alahu Taala ye kabakoko d'o ma o y'a bɛɛ la ka fɔ ni yɛrɛ Farawuna la a y'a ka yiri bila Farawuna ye yiri ye yiri kɛla sa ye Farawuna yɛrɛ silanna mais o ma Farawuna changer Musa y'a bolo don a poche la ka tila k'a bolo labɔ k'a yɛrɛ Farawuna la a bolo bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ nɔrɔ belebele la Farawuna ma sɔn Musa a ko di walaqad araynahu ayatina kullaha Alahu Taala ka ayaw kabakoko o y'a bɛɛ la ka fɔ ni yɛrɛ Farawuna la Farawuna ye nin mina k'a kɛ di fakadhaba wa aba a ko wuyale a fana banna a ma sɔn قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى Musa ile nana anw ka Misra jamana kɔnɔ yan k'i ka jinamoriya kɛ k'i kɛtɔ anw gbɛnna ka bɔ an ka so kɔnɔ yan فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبين موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى Farawuna ko Musa ma e bɛ fɛ ka anw gbɛnni ka bɔ Misra kɔnɔ yan n'i ka jinamoriya n'i ka somaya n'i ka woyima labɔ ye Musa an bɛ min f'i ye i kɛni bɛ ka nin jinamoriya ɲɔgɔnna min kɛ maaw bɛ ne bolo minnu fana bɛ se nin jinamoriya ɲɔgɔnna la ne fana bɛ se ka maaw la na minnu bɛ s'i ta nin ɲɔgɔnna kɛla an bɛ min ɲini fɛ faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa Musa ni dani mi yɛrɛ la i lani mi ka alako la ye tɔɔmasere ni kabakoko minnu yɛrɛ ka ne la sisan n bɛ min ɲini i fɛ ni lani mi yɛrɛ la ne Farawuna fana bɛ nana ni maaw ye minnu bɛ s'i ka ko ni ɲɔgɔnna kɛla an ye lon dɔ kofɔ ka layiru dɔ kofɔ ka rendez-vous dɔ ta lon min jamaw bɛ la k'a fɔ lon min ni lani mi ka somaya la est-ce que Musa ye soman de ye wa jinamori tɛ Musa kɛni bɛ ka nin kɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Farawuna ko ko ni maaw ɲɔgɔnna b'a bolo o ye rendez-vous kɛ jamaw ye na min ta ye tiɲɛ ye o kɛtɔlɔ na قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى إلى o bɛnna lon min ma o de ye jamaw bɛ la ka fɔ don min k'o ye rendez-vous kɛ ka bɛn o don ma a tɛ kɛ su fɛ dɛ tile bɛ bɔ waati min na cɔ maaw bɛɛ bɛ na o waati de la kurannaminɛ ko tɛ yen dibi ko tɛ yen a ye kɛ bɛɛ ɲɛ ɲɛfɛ bɛɛ y'a ye maa min ta ye tiɲɛ ye wallahi تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك
إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي. الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو فرونني موسى وبنا رانديفو بلبل دونا جماو بنا نسيريا بكا كولوما دومي موسى كوكو ألا فرونا كوكا كجوتو موسى كوكو ألا فرونا كوكا كسومو موسى كوكو ألا فرونا كوكا كجيناموريو موسى كوكو ألا farona koko ni ɲɔgɔnna ma o b'a bolo minnu bɛ se musa ta ɲɔgɔnna kɛla o ye don ko fɔ jamaw bɛna la k'a fɔ don min ale hakili b'a la k'a fɔ ko musa bɛ fɛ k'a ka masaya minɛ ala le walama musa bɛ fɛ k'a bɔ bani israɛlakaw kunna donc k'a yɛrɛ ka musa la ko ale le ye faamaba ye ale le ye masaba ye ale le ye bani israɛlakaw ka ala ye a tɛ fɛ nin titiri ye bɔ a bolo musa ani farona o bɛnna rendez-vous kan rendez-vous min ni Allahu Ta'ala sɔnna an bɛna kuma kan ka walanda nataw la an bɛ Allahu Ta'ala dali kisa min ni a bɛ lakali an ye alikuranɛ kɔnɔ o de ye Allahu Ta'ala ka kisa lakaliniw ye a bɛɛ tɛmɛna ale Allahu Ta'ala ka kɔrɔsili le ka tɛmɛni na ale ala le b'a dɔn a kɛla cogo min an bɛ Allahu Ta'ala dali ka waati bɛrɛ di ne ni aw ma an bɛna nin kisa laban ni Allahu Ta'ala sɔnna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.